टिके खट्टा टिके राग टिके मीठा आंब खट्टा आसंतु आज आमे बनेइबा आंब खट्टा। नमस्कार मु सस्मिता आपण समस्त को सस्मिता बेस्ट किचन को अनेक अनेक स्वागत। आसंतु आज आमे आंब खट्टा बनेइबा से पुणी बाहाघरिया भोजी स्टाइल रे। आशा करछु मोर ए वीडियो आपण समस्त को भल लागिबो। जदि मोर ए वीडियो भल लागे लाइक शेयर कमेंट करिवे। मो चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब कर देबे पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर नेबे। ताहले आसंतु आमे आंबो देखिनेबा। देखंतु एठी आंबो हमर मार्केट रो 2 किलो आस्तिला तो सब आंबो को खट्टा करा जिवनी। एठी आमे 500 ग्राम रो आंबो नेबा। तो एठी देखंतु मु पनकी साहाଯ୍ୟ रे आंबो को काटी नउची। तो आंबो को मु एठी लंबा लंबा करी काटी नेबी। देखंतु एठी आपण चाइले चोपा को भी चांची नेबे आउ छोटो छोटो करी की काटी नेबे। तो एठी मु देखंतु लंबा लंबा करी काटी नउची आउ संगे संगे पानी रे पकेई दोउची नहले कळा पड़ी जिवो। एठी सेम प्रोसेस रे सब आंबो कटा हबो। देखंतु एठी आंबो काटी की आंबर मंजी किंबा तार कोइली को मु चामच साहाଯ୍य रे काढी नउची। देखंतु आंबर टिके टांकू हेतिले माने खट्टाटा बनेले भल होए नहले जो टांकूटा टिके जदी टाणु न थाए ताले खट्टाटा बनेले पूरा मेडे जाई थाए। तो एठी देखंतु हमर सब जाको आंबो आमे काटी नैछे 500 ग्राम रो। एठी देखंतु मु काटी के देखे दोछु आपण एई साइज रे भी काटी परिबे नहले लंबालिया भी काटी परिबे। तो एठी देखंतु आंबो को भल भाबरे धोई नेबा। तो एबे आसंतु आमे मसला करनेबा। एठी देखंतु मु सरिष गोटे बड़ चामच रे चामच नेइची आउ एठी लंका नेइची मु सुखिला लंका 3टी आउ ताको सुखिला रे देखंतु गुंड करी आनिबी। एठी दरकुटा गुंड कर नै आछी आउ सेथि रे अल्प टिके लूण आउ पानी देकी आउ थरे मसला को पूरा ग्राइंडर करी आनिबा काहेकि ना हेले पिता लागिवनी। तो एबे आसंतु करेई बसै नेबा सेथि रे गोटे चामच जीरा देकी भल भाबरे टिके भाजी नेबा। गैस रो आंच को पूरा पूरी लो कर नेबा नहले जीरा पोड़ी जीवो। एठी देखंतु जीरा को मु गोटे प्लेट रे काढी नैची। जीरा और गुजराती को मु गुंड करनेबी दरकुटा गुंड करनेबी हेमदस्ता रे। तो एबे हमरो करेई गरम हेगी अछि तो सेति रे आमे तेल देई नेबा। तो एठी देखंतु मु रिफाइन तेल नैची। तो एठी चाहिले सरिष तेल भी नै परिबे। तेल तो भल भाबरे गरम हे गलानी। एबे आमे सेति रे आंबो को देई देबा आउ स्वाद अनुसार लूण देई देबा। लूण देकी टिके एपट सेपट करके भल भाबरे चलै नेबा। तो एठी देखंतु एपट सेपट करके भल भाबरे चलै नैचे। तो एबे आसंतु आमे 2 चामच हळदी गुंड देई नेबा। तो एटा छोटो चामच तो मु 2 चामच देइची आपण आंबो देखिकी सेही अनुसार देबे। तो हळदी गुंड देकी आमे भल भाबरे एपट सेपट करके चलै नेबा। तो एठी 3-4 मिनिट पई खाली चलै नेबा। तो एठी देखंतु आंबर कलर चेंज हो जाइची तामाने टिके तेल रे भाजी हो जाइची आंबो। एबे आमे गुड़ चीनी दे देबा। जो गुड़ चीनी मु कुरी की रखीची गुड़ चीनी को 200 ग्राम रो माप रे दे देबा। तो आपण चाहिले एठी सपा चीनी भी दे पारिबे किंतु गुड़ चीनीटा देले
ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଚିନି ଦେଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ବଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୋରିଷ ଦେବେ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେ ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଇନେବା ଆଉ ମିଶେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବେ। ଆମ୍ବ ଯେମିତି ପୁରାପୁରି ଆମର କଷା କଷା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ପୁରାପୁରି ଏଇଠି ସିଝି ଆସିଲାଣି, କଷା କଷା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠି ଖିଜିର ଦେଇଦେବା। ତ ମୋର ଏତିକି ଖିଜିର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ବି ଦେବେ। ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଏଇଠି ଜମା ବି ବେଶୀ ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି କଷା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଆମ୍ବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିକି ରଖିନେବା। ଏଇଠି ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିକି ମାତ୍ର 5-6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିନେବା, ଆମ୍ବ ସିଝିଯିବ ସେତିକି ଭିତରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିପିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବରୁ ଚୋପା ବି ଖସି ଯାଉଛି, ତାମାନେ ପୁରାପୁରି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କରେଇକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ କରିନେବା ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କରେଇ ବସେଇବା, ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଏଇଠି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇକୁ ବସେଇ ନେବା। ଏଠି କରେଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ 2 ଚାମଚ ମାପରେ ତେଲ ଦେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର କଳା ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଥରେ କିନ୍ତୁ କଳା ଜିରା ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଠି କୋରିକି ରଖିଥିବା ଅଦାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଏଇଠି ଚଲେଇ ନେବା ଆଉ ଏହି ଛୁଙ୍କରେ ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରାପୁରି ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା କଲର୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରିକି ଦେବେ, ନହେଲେ ଆମର କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ପୁଡ଼ିଯିବ। ତ ଆମର ଏବେ ଛୁଙ୍କ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ଛୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇକି ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିଦେବା 1 ମିନିଟ୍ ଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 1 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ନେଲେ ଆଉ ପୁରାପୁରି ଫୁଟିବାକୁ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫୁଟିଗଲାଣି ତରକାରୀ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିକୁ କୁଟିକି ରଖିଥିଲେ ଦରକୁଟା କରିକି, ତାକୁ ଦେଇନେବା। ଆଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିନେବା।
तो एइठी आमर रेडी हो गला टिके खट्टा टिके मीठा टिके राग आंब खट्टा पूरा पूरी बाहाघर भोजी स्टाइल रे। आ देखंतु एइठी आंब खट्टार कलर केते सुंदर देखा जाउछु। तो आपण माने मो प्रोसेस रे निहाती घरे आंब खट्टा बनांतु। एबे एइठी गोटे प्लेट रे बाढ़ी नेबा। तो एइठी देखंतु कलर भी बहुत सुंदर देखा जाउछु आ आंब खट्टाटा भी बहुत टेस्टी हेइतिला। आशा करछु मोर ए वीडियो आपण समस्त को भलो लागितिबो। जदि मोर ए वीडियो भलो लागे लाइक शेयर कमेंट करिवे। मो चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब कर देबे पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर नेबे। तो आपण माने निहाती सब्सक्राइब करिवे। रहिली नमस्कार।